बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 12 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं और बहुत अफसोसनाक खबरें भी हैं। 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं। रेड सी में जब हौसी मुजाहिदीन की जानब से एक कमर्शियल वेसल को टारगेट किया गया तो इस हमले के नतीजे में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की जानब से कन्फर्म किया जा चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का क्या रद्द अमल सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और हौसी मुजाहिदीन ने क्या रीज़न पेश की है कि क्यों इस कमर्शियल वेसल को टारगेट किया गया हौसी मुजाहिदीन की जानब से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये जो यमन का तनाज़ा है, अब आप इसको यमन का तनाज़ा कहें या हौसी मुजाहिदीन वर्सेस सऊदी अरेबिया कहें, जिसमें पाकिस्तान और तुर्किया भी ज़ाहिर है कि इन्वॉल्व हैं और अब तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तनाज़ा किस सिमत जा रहा है इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ईरान और अमेरिका की जो टेंशन्स हैं या जो टॉक्स हैं उनका क्या स्टेटस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट खबर कह लें, सबसे इंटरेस्टिंग खबर कह लें, सबसे फ़नी खबर कह लें, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है और सोशल मीडिया के ऊपर भी सबसे ज़्यादा वायरल है। आप पढ़ चुके होंगे, ये खबर जो है वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि कैटरिंग के ट्रक के अंदर छुप कर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो तुर्किया से फ़रार हुआ। लेकिन बहुत सी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे सवालात मुझे भी रिसीव हुए इस खबर को लेकर, इसकी सदाकत को लेकर, और असल कहानी है क्या, ये हुआ कैसे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो उस तैयारे के अंदर मौजूद था ना, और सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी कर रहा था। हमारी बात भी हुई थी जब सहाफ़ियों की जानिब से डोनाल्ड ट्रम्प से सवालात पूछे गए थे कि जनाब हमें क्यों कहा जा रहा है कि खिड़कियां बंद कर लो, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जवाब दिया था, आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, डोनाल्ड ट्रम्प ने जवाब दिया था कि मुझे तो नहीं कहा गया कि खिड़कियां बंद कर लो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इस तैयारे के अंदर था ही नहीं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प इस तैयारे के अंदर नहीं था तो ये क्या कोई बॉडी डबल है डोनाल्ड ट्रम्प का जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहा है? तो बहुत सी इस तरह की कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवालात हैं, जिन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और डोनाल्ड ट्रम्प का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। ये जो स्टोरी है कैटरिंग वाली स्टोरी, तो इस पर डोनाल्ड ट्रम्प का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। तो वो रद्द-ए-अमल भी मैं आपको सुनवा दूंगा कि इसने खुद कंफर्म किया कि हाँ मैं कैटरिंग के ट्रक के अंदर छुप कर तुर्किया से जो है मैं फ़रार हुआ था ईरान के हमले के खौफ से, या फिर ईरान के खौफ से अमेरिका किस तरह के मंसूबे बना रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आधी रात को इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये है क्या। डोनाल्ड ट्रम्प कतरी तैयारे में सवार होकर, कतरी एयरफोर्स 1 के तैयारे में सवार होकर अनकरा तुर्किया पहुंचा, नेटो के समिट में शिरकत की, और वापसी से कबल डोनाल्ड ट्रम्प की जानब से अनाउंस किया गया, सहाफ़ियों को बताया गया कि आए तो थे हम कतरी तैयारे में लेकिन वापस जाएंगे पुराने एयरफोर्स 1 में, क्योंकि कतरी तैयारे के अंदर दिफाई इंतजामात नहीं है और ईरान के हमले का ख़तरा है, इसलिए हम पुराने एयरफोर्स 1 के तैयारे में जाएंगे। अब सहाफ़ी जो हैं वो पुराने एयरफोर्स 1 के तैयारे के अंदर सवार हो गए। ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प भी, कैमरे लगे हुए थे, ज़ाहिर है कि नेटो का समिट था, लीडर्स समिट था और लाइव जा रहा था सब कुछ, डोनाल्ड ट्रम्प की रवानगी भी लाइव जा रही थी। डोनाल्ड ट्रम्प तैयारे के अंदर सवार हुआ, हाथ हिलाया कि टाटा बाय बाय। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीछे एक कैटरिंग का ट्रक खड़ा हुआ था और डोनाल्ड ट्रम्प जनाब तैयारे में सवार तो हुआ मीडिया के सामने और मीडिया नुमाइंदों के साथ सवार हुआ। ज़ाहिर है कि मीडिया नुमाइंदे तो बैक स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं ना तैयारे के, डोनाल्ड ट्रम्प जो स्टेयर्स इस्तेमाल करता है तो उससे मीडिया नुमाइंदे ऊपर नहीं जाते। तो खैर गया तो ये कैमरों के सामने अंदर, लेकिन फिर पीछे के रास्ते से ये कैटरिंग ट्रक के अंदर इसको उतार लिया गया, और कैटरिंग ट्रक के अंदर उतार कर डोनाल्ड ट्रम्प को ये जो साथ तैयारा खड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि C-32A, इस तैयारे के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प को जो है वो उतार कर चुपके से इस तैयारे के अंदर सवार कर लिया गया। और यही वजह थी कि सहाफ़ियों को कहा जा रहा था कि जनाब खिड़कियां बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, कि कहीं देख ना लें कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कैटरिंग के ट्रक में सवार होकर तैयारा जो है वो तब्दील कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने तैयारा तब्दील कर लिया था। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर तैयारा तब्दील कर लिया था तो डोनाल्ड ट्रम्प मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कैसे कर रहा था? तो मैं आपको बता दूं कि बरतानिया में ये रुके थे, बरतानिया के अंदर ये रुके, और फिर डोनाल्ड ट्रम्प को बरतानिया में जब ये ईरानी मिसाइल या ईरानी हमलों के थ्रेट से दूर चला गया अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक, तो बरतानिया में डोनाल्ड ट्रम्प को चुपके से उतार कर
फिर पुराने एयरफोर्स वन के तैयारे के अंदर सवार कर दिया गया और वहाँ पर इसने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की। जब मीडिया नुमाइंदों ने इससे सवालात पूछे कि जनाब खिड़कियाँ बंद करने का क्यों कहा जा रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे तो नहीं कहा गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त इस तैयारे के अंदर मौजूद नहीं था। अच्छा, ये जब बरतानिया आए, मैं आपको बता दूं, तो ये पुराने एयरफोर्स वन में सवार नहीं हुए, बल्कि जो कतरी एयरफोर्स वन है, जो कि ऑलरेडी बरतानिया पहुंच चुका था। सबसे पहले कतरी एयरफोर्स वन पहुंचा था बरतानिया। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कतरी तैयारा, ये जब उड़ रहा था कतरी तैयारा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, फिंगर का निशान मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कतरी तैयारा पहले रवाना हो गया था बरतानिया, और ये जो है बड़े वाला ये पुराना एयरफोर्स वन का तैयारा है। और ये जो छोटा सा आपको तैयारा नज़र आ रहा है, ये C-32A, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उस ट्रक के अंदर, बर्तनों वाले सब्जियों वाले ट्रक के अंदर सवार करके इस छोटे एयरफोर्स वन के तैयारे के अंदर सवार किया गया। तो कतरी तैयारे में सवार होकर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया से अमेरिका जाते हुए इसने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की, और मीडिया नुमाइंदों ने फिर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से सवालात पूछे। तो ये स्टोरी जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हमलों से डर कर या फिर ईरान से इतना ज़्यादा खौफजदा डोनाल्ड ट्रंप हुआ कि जनाब केटरिंग के ट्रक में छुप कर ये तैयारे बदलता रहा और फिर मीडिया से झूठ बोलता रहा। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जनाब आपने तो तैयारा बदल लिया, लेकिन ये जो अमरीकी हैं, ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो सहाफ़ी हैं, तो इनकी ज़िंदगियाँ क्या फालतू हैं कि आपने इनको रिस्क पर छोड़ दिया और आप खुद जो है वो तैयारा बदल कर चले गए। अगर किसी की जानिब से भी इसको टारगेट कर दिया जाता एयरफोर्स वन के तैयारे को, तो सहाफ़ी तो सारे के सारे मारे जाते। इनकी ज़िंदगियों को तो ख़तरे में डाला गया ना डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। सहाफ़ियों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवालात पूछे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों के सवालात की क्या जवाबात दिए, इसने कन्फर्म किया कि हाँ मैं केटरिंग के ट्रक में छुप कर तैयारे बदलता रहा, लेकिन मैंने वही किया जो खुफिया इदारों की जानिब से मुझे कहा गया है। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that? Up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. For you to fly on Air Force One, but not too dangerous for the press. The plane that I flew on was at greater risk. I think it was. Say that. Mr. President. That would be the plane. I think that they would be more likely to go for. दोस्तों, आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाबात में एक तो स्टोरी को कंफर्म किया कि हाँ ये केटरिंग के ट्रक के अंदर छुप कर तैयारे बदलता रहा डोनाल्ड ट्रंप, और इसने यही किया जो खुफिया इदारे की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को गाइडलाइन दी गई। लेकिन जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया, बल्कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने यही सवालात पूछे कि भाई हमें क्यों आपने उस तैयारे के अंदर अकेला छोड़ दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का जवाब ये दिया कि मेरे वाले तैयारे को ज़्यादा ख़तरा था। अगर आपके वाले तैयारे को ज़्यादा ख़तरा था तो फिर आपने तैयारा बदला क्यों? यानी कि इसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन अमेरिका के ऑफिशियल्स, जो कुछ समझदार ऑफिशियल्स हैं, उनकी जानिब से मैंने आपको बताया कि इस सवाल का जवाब यूं दिया जा रहा है कि ना सिर्फ मीडिया नुमाइंदे बल्कि मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट भी उसी तैयारे के अंदर सवार थे जिस तैयारे को ख़तरा था, ईरान के मिसाइलों से ख़तरा था। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि इनको ख़तरा तो है डोनाल्ड ट्रंप को। मैं कुछ मज़ीद स्टोरीज़ आपको बता दूं कि एक तो जब ये गोल्फ खेल रहा है आजकल, तो वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह नस्ब करके ये गोल्फ खेलता है। कुछ तस्वीर जो हैं वो सामने आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि ये गोल्फ खेलते हुए ये खौफजदा है। हालांकि हज़ारों किलोमीटर्स का फासला, लेकिन फिर भी इसको खौफ है कि कहीं इसको ईरान की जानिब से मार ना दिया जाए। फिर ये कल न्यू जर्सी के अंदर एक गोल्फ का कोई मैच वगैरह देखने के लिए गया था, तो वहाँ पर 2 कमर्शियल जो प्लेन्स थे उनको अमेरिका के F-16 तैयारों की जानिब से रोका गया, रास्ता मोड़ा गया कि तुम्हें नहीं पता कि आगे डोनाल्ड ट्रंप मैच देख रहा है और तुम नो फ्लाई जोन के अंदर कहाँ से मुंह उठाए चले आ रहे हो। तो 2 तैयारों को अमेरिका के F-16 तैयारों की जानिब से मोड़ा भी गया है। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट की गई है इन दिनों ईरान के हमले के ख़तरे के पेश नज़र। और दूसरा भी आपको पता है कि दूसरी पार्टी भी है जो कि ईरान का नाम लेकर दूसरी पार्टी भी
یہ کام جو ہے وہ کر سکتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پارٹی کی بات نہ مانی. اور خبریں اس طرح کی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس پارٹی کی بات ماننے پر غور کر رہا ہے. ایران کے اوپر کوئی بڑے حملے کی تیاری جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے اور یہ رات کے اندھیرے میں ہوگا یہ حملہ, کیونکہ جو آپشن ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ایران کا بھی اس پر رد عمل سامنے آ چکا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کی تیاریاں وینیزویلا طرز کا گراؤنڈ آپریشن کی خارک کے آئلینڈ پر کیا جائے گا یا پھر جو پکیکس ماؤنٹینز ہیں ان پر یہ آپریشن کیا جائے گا اور بغیر فوجیں اتارے یہ آپریشن آپ کو معلوم ہے کہ ممکن نہیں ہے. نہ خارک کے آئلینڈ کا آپریشن ممکن ہے, نہ ہی پکیکس ماؤنٹین کا جو آپریشن ہے وہ بھی بغیر فوجی اتارے ممکن نہیں ہے. تو امریکہ فوجی اتارنے کی پلاننگ کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا مشورہ ہے کہ آپ نے فوجی اتارنے ہیں اور ان کی مجال کہ اسرائیل کوئی بات کہے اور یہ نہ مانے. خیر ایران کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ یہ ڈیزاسٹرس ہوگا اگر امریکہ نے اس طرح کی غلطی کی تو امریکہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, امریکہ کے فوجیوں کا قبرستان بنا دیا جائے گا ایران کی جانب سے وغیرہ وغیرہ. اور جتنے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی جانب سے, تو امریکہ کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑے گا اور امریکہ بھی 100 دفعہ سوچ رہا ہے اور عرب کنٹریز بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ یہ جو ٹول فیس ہے جو ایران کا کنٹرول ہے اپنائے ہرمز پر وہ اس کو دے دیتے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اپنائے ہرمز میری ہے, میرے کنٹرول میں ہے, یہ پانی میرے کنٹرول میں ہے, ایران کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور ایران پر اس نے کہا کہ میں بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا, میں ان سے بہت دفعہ دھوکہ کھا چکا ہوں اور اب دوبارہ میں دھوکہ نہیں کھاؤں گا. ایران سے ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. How can you trust Iran at all? And they've tried to kill you, Mr. President. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away. But right now we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور اس گفتگو سے اور ان خبروں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جتنا ڈرا ہوا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو لگ یہ رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں پھر سے کوئی بڑی خبر, کوئی بڑا سرپرائز امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے دیا جا سکتا ہے ایران کو, جس کے لیے ایران مکمل طور پر تیار بھی ہے. اور امریکہ اور اسرائیل کو اسی طرح سے منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح سے ماضی میں انہوں نے 2-3 مرتبہ ٹرائی بھی کی ہے, حملے بھی کیے ہیں, لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ سنڈے تک کا ٹائم ہے, یہ جو 60 دن کا MOU سائن کیا گیا تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر, تو یہ ایکسپائر ہو رہا ہے سنڈے کو. آج کیا ہے, آج ہے وینسڈے, تو 3-4 دن ہے پاکستان کے پاس اور پاکستان بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے. محسن نقوی ایران پہنچے ہوئے ہیں, لیکن خبریں یہ ہیں کہ ایران لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ایران کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹرانگ پوزیشن میں ایران ہے اور امریکہ جو ہے وہ بہت ڈرا ہوا ہے. اور یہ ڈرا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی کنڈیشنز کو تسلیم کر لے گا. جو ابنائے ہرمز کو لے کر ایران کی کنڈیشنز ہیں, جو شرائط ہیں, وہ ابھی تک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے, میں نے آپ کو بتایا کہ منظور نہیں کی, لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ایران کی شرائط کو ماننے کے. اچھا, ریڈ سی کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ 3 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں حوثی مجاہدین کی جانب سے. نہ صرف ریڈ سی کے اندر یہ جو کمرشل ویسلز ہیں یا پھر سعودی لنکڈ شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ الموخا کی جو پورٹ ہے یا جو پورٹ سٹی ہے اس کو 2-3-4 مرتبہ حوثی مجاہدین کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا چکا ہے. اور یہ بڑا خطرناک ہے. یہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ الموخا کا جو علاقہ ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2016-17 تک یہ حوثی مجاہدین کے انڈر کنٹرول ہوا کرتا تھا. آج کل یہ سعودی بیکڈ یمنی گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول ہے, تو الموخا کو لے کر کوئی زمینی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. حوثی مجاہدین اور سعودی بیکڈ یمنی گورنمنٹ کے درمیان کوئی زمینی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے, جس کی تیاریاں حوثی مجاہدین کے مطابق
اس کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، زمینی جنگ کی تیاریاں کی جا رہی تھیں سعودی بیکڈ یمنی گورنمنٹ کی جانب سے، جن تیاریوں کو ہماری جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے ریڈ سی کے اندر، یہ جو کمرشل ویسل جس کو حوثی مجاہدین کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا، تو حوثی مجاہدین نے کہا کہ اسلحہ پہنچانے کی کوشش کو ہم نے ناکام بنایا ہے، یہ کمرشل ویسل نہیں تھی بلکہ یہ ملٹری ویسل تھی جس کو ہماری جانب سے ریڈ سی کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اس کو بہت زیادہ مذمت بھی کی ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے مذمت کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے، حوثی مجاہدین کو خبردار کیا گیا ہے طرح کے حملوں سے جو کہ اس جنگ کو پھیلا بھی سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جنگ بڑھ بھی سکتی ہے، پھر باب المندب بھی بند ہو سکتی ہے، پھر یہ کرائسس بھی بڑھ سکتے ہیں، تو خبردار کیا جا رہا ہے، فی الحال پاکستان کی جانب سے خبردار کیا جا رہا ہے حوثی مجاہدین کو، اور ڈائریکٹ جو انوالومنٹ ہے وہ پاکستان کی یا ترکیہ کی ابھی تک نظر نہیں آ رہی، لیکن ان ڈائریکٹ حوثی مجاہدین کے مطابق ان ڈائریکٹلی یا پھر خفیہ طور پر اسلحہ پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایک جنگ کی تیاریاں کروائی جا رہی ہیں، سعودی بیکڈ یمنی گورنمنٹ کو تیاریاں کروائی جا رہی ہیں حوثی مجاہدین کے مطابق۔ اور یہ زمینی جنگ اگر یمن کے اندر ہوتی ہے الموخا کے علاقے کو لے کر، جو کہ بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے کیونکہ باب المندب کے ساتھ ہے، تو یہ پھر ٹینشنز جو ہیں یا کرائسس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ باب المندب بند ہونے کی وجہ سے کرائسس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہتھیار اتنے بڑے ہیں، ایک حوثی مجاہدین کے پاس باب المندب کا ہتھیار اور دوسرا ایران کے پاس آبنائے ہرمز کا جو ہتھیار ہے، تو ان کے لیول کے یا ان کے کمپیریزن کے یا ان کے مقابلے کے کوئی ہتھیار امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس یا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس بڑے لیمیٹڈ آپشنز ہیں۔ اور ان لیمیٹڈ آپشنز میں سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ زمینی آپریشن یا زمینی جنگ کا جو آپشن ہے اس پر امریکہ کی جانب سے غور کیا جا رہا ہے۔ کیا امریکہ یہ رسک دیکھتے ہوئے یا پھر یہ وارننگز دیکھتے ہوئے، جو ایران کی تیاریاں ہیں وہ دیکھتے ہوئے، اور جو خبردار کیا جا رہا ہے گلف کنٹریز کی جانب سے، اس کے باوجود کیا امریکہ اسرائیل کے پریشر میں آ کر اس آپشن کو امریکہ کی جانب سے چوز کیا جائے گا کہ آدھی رات کو اس طرح کا کوئی آپریشن، اس طرح کا کوئی حملہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیا جا سکتا ہے؟ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔